一緒に食事をするって言ってたじゃない。行くわよ。少しやってみたいことがあります。今から私のことをボスに委ねてもいいですか？今日は一日中とも子とゲームしようね、お兄ちゃん。あなたが聞いてくれるならいつまでも歌うよ。ごめん、愛してる。Oke, halo semuanya, kembali di channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita kembali lagi teman untuk bermain game mobile terbaru ini ya. Jadi ini kayaknya game yang paling banyak ditunggu oleh semua orang ya teman, yaitu adalah game dating simulation pencari waifu Crazy Ones. Pastinya sudah di list teman hari ini tanggal 21 Januari 2025 teman, yang pastinya kita akan coba ya teman untuk bermain game dating simulation ini teman. Dan ya pastinya kalian juga lihat kan di intro tadi itu pastinya ada 4 main karakter ya teman yang bisa kita mainkan. Mari kita cek teman seperti apa gamenya. Let's go. Kita udah sampai nih di gameplay kita. Oke. Oh, bunyinya. Oke. Oh. Oke. Oke. Unik juga ya, teman. Wow. Oke. Wah, ini nggak ada ini ya teman, apa namanya, landscape-nya, tapi tetap oke lah ya teman untuk pembukaan. Ini kayaknya bisa jadi series sih ya teman ya. Oke. Oh, scan. Oke. Scan. Oh, tap aja dengan cepat. Oke. Kayak gitu ya. Mepet banget. Ini main karakter kita ya, masuk ke keretanya. Oke. Kita cek. Apa ini? Memberi likes. Oke. Kita apa ya? Kasih like kali ya. Ini kita tahu ya. Ya. Hello. Oke. Oke. Kita harus apa? Oke. Sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam teman-teman. Oke. Luar biasa ya. Pekerjaan di Jepang tuh luar biasa teman-teman. Ini oh, kayak lihat video ya. Oke. Oke, saatnya tidur. Yes. Udah. Di pagi hari. Oke. Ada siapa itu di bawah? Oh my god, selamat datang di rumah kita. Tab cerita. Oke. Story. Kita coba teman. Chapter 1. Kita coba play. Aku hanyalah seorang karyawan kecil di kota yang besar.
menjalani rutinitas yang sama hari demi hari. Ya, kayak gitu aja lah. Wah, bangun pagi, gosok gigi, bertarung dengan keramaian stasiun. Oke. Wah. Oke. Masuk kerja, membuat kopi, menyalakan komputer. Aku berpikir hari ini jadi hari biasa seperti biasa ya. Namun setelah 2 menit 37 detik hidupku benar-benar berubah. Ada apa itu? Wadaw. Lebih tepatnya Ratu Iblis, Devil Queen. Oh my god. Oh my god. Apa yang terjadi? Unik juga ya ini game ya. Jadi babu deh, ya ampun. Waduh, ternyata di intro sedikit menipu ya untuk karakter yang satu ini. Luar biasa. Thundercorp. Oke, dia punya 10 menit untuk bekerja. Harus ke pantry. Saat masuk harus bertemu dengan sahabat terbaikku, Haruto Takagi. Sama seperti dia, kan ya, smart banget itu sebagai seorang idealis. Kenapa bro? Oke, kita fokus ya teman. Masalah? Sampai harus begadang seperti ini? Bentar, minum dulu, pakai kopi gitu ya. Majoのいる夏目グループが新商品の宣伝をするって話なんだ。今夜のザ・ナイスボイス決勝戦のウェブ広告枠を10億で確保してさ。で、そのページの制作をうちのチームが担当したんだよ。この前テストした時は何の問題もなく表示されてたんだけど、公開間近の今になって妙なバグがあるって夏目グループから指摘が来て、この町から900キロ以上離れた場所だとそのページが開かないんだとさ。900キロ以内なら全く問題ないのにだぞ。もうそんな時間ないんだよ。 CM は今夜8時に放送されるんだ。それまでになんとかしなきゃ10億の広告費がパーになるんだぞ。What? 魔女が来る、魔女が来るぞ。 Waduh, semuanya pada balik lagi ya teman ya, karena si Ratu Iblis itu datang. Ini kayaknya emang galak nih ya si bosnya ya, ya ampun. Manager semuanya ya. Waduh. Wah. 知らないのか？あの魔女だよ。 三大テクノロジー企業の一つ夏目グループの女性 CEO にして伝説と呼ばれるインターネットの女帝。バラバラだった東西の IT 業界を統一し世界金融危機を生き抜いた人物、孤高の女王、魔性の君主、マザー・オブ・ナイトメア。巨大帝国を作りし者、伝統産業を終わらせし者、ビジネス界の常識を破壊せし者、霊気とともに降臨する残忍な竜王夏目評価。
Tuh, udah kayak film ya kalau digambarin kayak ini ya. Ratu Iblis. お前なんかが私を倒すです。 Waduh, dia datang. Walawe. Wah, langsung tersihir ya. Oh my god. Oh my. Kita tunggu dikit. Oh my god. Ya, setidaknya ini depan doang sih. Nanti belakangnya ya. Waduh, sedingin es nggak tuh? Waduh. Oh my god. めちゃくちゃ美人だ。あれが夏目グループの魔女なのか？ Oh ini anak magang ya, soalnya kok bajunya basi ini ya. あのスタイル Aduh. まさに魔性だな。俺夏目グループで Ah kan, 働き ini たい。 dia kayaknya masih magang deh, kayaknya dia まだ社 tetap 員募集ってして ya た mau っけ？ bekerja gitu. 夏目さん、ご足労おかけして申し訳ありません。 Agak ini ya, agak khawatir juga dia tuh ya. Biasanya arogan, tapi kali ini sedikit menunduk gitu ya. おい、お前たち、何油を売ってるんだ。さっさと仕事をしろ。データベースの整理は終わったのか？あなたは使える人間じゃなさそうね。 Oh, こんなゴミも処分できない会社じゃ問題が発生するのも当然だわ。 ini dong dating simulator, tapi visualnya gak 夏目さん、 kayak gimana ご ya? 安心ください。ゴミは直ちに処分をいたします。社長と CTO を今すぐ呼んできなさい。 Oh my god. My god. Udah kayak drama-drama Jepang short gitu ya teman. Kan ini kan potret ya, nggak bisa di landscape loh sayangnya ya. Oke. Buset dah. お前終わったな。お前は何も分かってない。 Jon Snow. 1ヶ月前大空テクノロジーの最高技術責任者が評価さんに逆らったそうだ。その人はその日のうちにクビにされて、次の日にはこの町から追われて、3日目に田舎に戻ったそうだ。俺たちみたいな雑魚、あの人は姿勢一つで殺せるんだぞ。 Buset dah. Wah. Oke. Oh. Oke. Oh, apa nih? Lawan what? Apa nih? Ada sedikit RPG-nya kan? Kartu memori. Oke, tap kartu. Oke, kita coba ya. Waduh. Oke, jadi pilihannya di sini adalah program itu tidak berfungsi dengan baik dan kuncinya ada di 900 km. Katanya kan dia masih oke ya gitu ya, tapi yang dia nggak mention itu kayaknya di 900 km itu ya teman. Kita kan masih nggak tahu tuh itu apa aja yang terjadi sana ya teman ya. Kayaknya kita coba ya, kuncinya ada di 900 km. Yes, benar. Oh,
Oke. Jaraknya udah pasti nih, ya kan, di ya Pak Manajer. Pak Manajer, aku berhasil nih menemui masalahnya. Aku butuh akses ke programnya nih. どういうことだ。なんでお前がまだここにいるんだ。人事には連絡したはずだが。振り返って見てみろ。お前はもうここにいなくていいんだよ。おいおい、ベテランのエンジニアも CTO ですらも見つけられなかったものをお前が見つけただと。寝言は寝てから言うんだな。素人のヨタ話に付き合っている暇はないんだ。現実で起きた様々な問題、それらも中二病の想像力にかかればモンスターに姿を変えます。プログラムのバグだったら中二化によってバグモンスターに。先延ばし癖を克服しようとしたらズボラゴンとの戦いになります。厄介なクライアントだってあなたにかかれば異世界のボスキャラとなるでしょう。モンスターを倒せば問題も解決。それがあなたの力、現実歪曲フィールドです。さあ目下の障害であるプログラムの問題を解決しましょう。現実歪曲フィールド展開。 Oh my god, ini what? Shortcut online kayaknya. Oke, apa nih? Order. Oke, Chunibyo diaktifkan. Oke. Ini adalah bot nyata yang dimodifikasi menjadi gaya Chunibyo. Ya ampun, apa nih? Kartu memori. Oke. Itu adalah AP, mungkin turningnya ya teman ya. Action point. Oh, ternyata itu action point. Ada skillnya juga, deskripsinya membantu milik kartu yang tepat. Oke, kita coba ke atas ya. Oke. Oke. Siap. Waduh, selesai. Error. Oh no. Wah, kayak gitu ya. Buset, udah kayak main Yu-Gi-Oh ya, atau kayak kartu memori ya. Oke. Pakai damage ya. Oke. Oh, kita coba deh ya. 2 orang DMG langsung diberikan. Oh, dan ini bisa kasih ini ya, damage ya. Oke. 3, 2, 1. Kita coba ya. Oh my god. Deta. あいつの中二病。ただコードを書くだけだってのに大げさすぎだろ。